الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله بدأ كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. ثم خلق الخلق فقل الحمد لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وقضى بين الخلائق يوم القيامة بالحق ثم قال الحمد لله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صيامنا وأن يسلمنا إلى رمضان ويسلم رمضان إلينا ويسلمه ويتسلمه إليه سبحانه وتعالى متقبلا اللهم آمين. أما بعد، بداية أعرف عن نفسي. اسمي سعيد حمد، أعيش في فلسطين في غزة، عمري 25 سنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahmid dan salawat, Bapak dan Ibu sekalian, beliau mengatakan mudahan kita semua ibadah-ibadah kita, solat-solat kita, semua amalan soleh kita diterima di sisi Allah pada bulan Ramadan kali ini. Pertama-tama Syekh mengatakan beliau bernama Syekh Said Hamad. Beliau langsung dari Palestina menuju Indonesia, berasal dari Gaza, negeri yang terjajah. Seperti yang kita ketahui, Palestina sekarang masih dijajah, apalagi di Gaza, jalur Gaza. Beliau umur 25 tahun, datang sini, alhamdulillah di Indonesia telah menyelesaikan Al-Quran 30 juz. عملت في غزة في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى لمدة 10 سنوات، وعملت خطيبا في صلاة الجمعة لمدة 7 سنوات، والحمد لله رب العالمين. Syekh sendiri beliau bekerja di salah satu tahfidul Quran. Beliau bekerja di sana selama 10 tahun lamanya. Beliau bekerja mentasmikan Al-Quran. Ada orang yang tasmi beliau, mendengarkan, dan beliau sendiri sering sekali mengadakan khutbah-khutbah Jumat di beberapa masjid. أعمل في دار القرآن الكريم والسنة، وهذه الدار هي منظمة مجانية تعلم القرآن لأكثر من 94 دولة حول العالم. Beliau juga bekerja di salah satu tempat tahfidhul Quran yang bernama Darul Quran, dan lembaga ini sendiri telah tersebar di seluruh dunia, hampir 400 cabang. Beliau mengajar di sana, dan salah satunya juga ada dari Indonesia murid-muridnya, dan beliau mengajarkan secara online. جئناكم من آخر الدنيا من فلسطين إلى هنا إلى إندونيسيا، من الأرض المقدسة، من جوار المسجد الأقصى. قطعنا آلاف الأميال وتركنا آباءنا وأمهاتنا وعائلاتنا وجئنا إليكم هنا
لأننا نحب إندونيسيا. Syekh mengatakan bahwasannya beliau dari Gaza menghabiskan waktu beberapa hari menuju Indonesia karena beliau sendiri cinta dengan Indonesia. Beliau meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan semua teman-temannya yang berada di Gaza. Padahal kita sendiri tahu bahwasannya Gaza sekarang kondisinya dalam tidak baik-baik saja. أقول من هنا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا إندونيسيا. Thanks Indonesia. Terima kasih Indonesia. Beliau mengatakan di mimbar ini bahwasannya Indonesia adalah negara yang saya cintai. Maka oleh dari itu saya mengatakan terima kasih banyak Indonesia. Allahu Akbar. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك نقول شكرا إندونيسيا. Ada ungkapan mengatakan barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengatakan mengulangi lagi terima kasih kepada rakyat Indonesia, terima kasih Indonesia dan terima kasih semuanya yang berada di masjid ini. وهنا أبلغ لكم من هذا المكان أن غزة وفلسطين يحبون إندونيسيا وشعب إندونيسيا. Dari mimbar ini beliau mengatakan bahwasannya rakyat Gaza, rakyat Palestina sangat mencintai sekali negara Indonesia dan sangat mencintai bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia selama ini membantu banyak sekali rakyat-rakyat Gaza dan Palestina. لماذا نحب إندونيسيا؟ لأن لها أثرا كبيرا على فلسطين وقدمت الكثير لفلسطين ففيها في فلسطين مسجد يسمى مسجد استقلال إندونيسيا. Beliau mengatakan kenapa kita orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, orang-orang tepi barat yang berada di Palestina mencintai Indonesia. Karena Indonesia telah berkontribusi banyak untuk Palestina. Kita bisa lihat saja, kita melihat di berita, melihat di sosial media bahwasannya di Gaza ada masjid namanya Istiqlal Indonesia. Khusus bernama Indonesia. Ini sumbangan dari rakyat-rakyat Indonesia. أيضا إندونيسيا قدمت لغزة مستشفى وعندنا يسمى المستشفى الإندونيسي. Dan juga salah satu kontribusi rakyat Indonesia terhadap Palestina, Indonesia memberikan rumah sakit. Dan rumah sakit ini sangat bermanfaat sekali untuk rakyat-rakyat Palestina, Bapak dan Ibu sekalian. Disitulah mereka yang sakit ditembak oleh penjajah Zionis dioperasi dan disembuhkan. شكرا إندونيسيا قدمت لغزة أكثر من 14 سيارة إسعاف وقدمتها هدية إلى غزة. Dan juga Indonesia berkontribusi dalam menyumbang 14 ambulans. Dan ini sangat membantu sekali. Sangat membantu, berkontribusi penuh. Kita bisa melihat ketika tahun 2019 terjadi serangan brutal, tahun 2020 terjadi serangan, maka ambulan inilah yang mengangkat orang-orang yang terkena tembakan, terluka ke rumah sakit terdekat. Ibadallah, Filistin laysat milkan lil Filistiniyin wahdahum. Filistin hiya likullil muslimin wa hiya amanatun fi a'naqina jami'an. Amanatun fi a'naqikum wa amanatun fi a'naqina. Masya Allah, Palestina itu bukan amanah orang-orang Palestina saja, Bapak Ibu sekalian. Al-Aqsa Palestina itu bukan amanah Syekh
bukan amanah orang Arab, bukan amanah orang Indonesia saja, tapi itu amanah kita semua, orang muslimin di dunia, orang yang mempunyai hati kemanusiaan. Maka wajib bagi kita untuk merenungkan, untuk berkontribusi untuk Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أرض مباركة. هذا المسجد الأقصى مسجد مبارك، وأرض فلسطين هي أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat pertama, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, berada di Al-Quds atau Yerusalem. Al-Quds, Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa adalah tanah yang diberkahi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasannya Masjidil Aqsa tanah yang diberkahi, sisi-sisinya diberkahi. Maka apa yang keluar dari situ, apa yang berada di situ, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فلسطين الأرض المقدسة عاش فيها الكثير من الأنبياء، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، وأسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأرض المباركة، فهي أرض مباركة عاش فيها الأنبياء ودفن فيها بعض الأنبياء. Dan juga Al-Aqsa, Palestina adalah negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana hidup berbagai nabi. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat tinggal beberapa waktu di sana. Ada Nabi Lut alaihi salam, ada Nabi Ishaq, Nabi Yusuf sempat di sana juga. Nabi Isa dilahirkan di sana, dan banyak sekali nabi-nabi yang diutus ke sana. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mengunjungi Al-Aqsa. Sebetulnya beliau bisa langsung menuju langit dari Mekah, tapi kenapa harus ke Al-Aqsa? Karena Al-Aqsa adalah tempat mi'raj langit, tempat perginya ke langit, pintu-pintu langit terbuka di sana. Maka dari itu Al-Aqsa adalah negeri berkah, diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, Al-Masjidul Aqsa al-ana muhasar. Al-Masjidul Aqsa muhasar. هل تعلمون كم كيلو متر يبعد عن المسجد الأقصى؟ يبعد عن مدينتي 70 كيلو متر، لكن والله لا أراه إلا على التلفاز. مثلكم تماما، لا أستطيع أن أصلي فيه، لا أستطيع أن أزوره. ذنبي أني من غزة، لأني من غزة لا أستطيع أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك. Betapa sedihnya wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Masjidil Aqsa dengan Gaza, satu negara terpisahkan, diblokade. Kalau kita bisa lihat semuanya di televisi dan dimanapun, bahwasannya di peta itu diblokade oleh Zionis Israel. Syekh mengatakan beliau tidak pernah sama sekali pergi ke Masjidil Aqsa, padahal satu negara. Jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa adalah 70 kilo. Maka dari itu Syekh tidak pernah berkunjung sana sama sekali, kecuali melihat dari televisi, melihat dari internet. Betapa sedihnya keadaan masyarakat di Palestina. Al-Masjidul Aqsa, Al-Masjidul Aqsa hazin.
المسجد الأقصى يقتحمه المستوطنون كل يوم. المسجد الأقصى يحفر اليهود تحته كل يوم، يريدون أن يهدموه، يريدون أن يغيروا هذه العقيدة التي وضعها الله عز وجل في قلوب المسلمين. Orang-orang Israel, penduduk ilegal Israel, orang-orang Zionis menginginkan keburukan terhadap tanah Palestina. Mereka ingin mengubah Al-Aqsa. Mereka menyerang jamaah-jamaah yang sholat di Al-Aqsa. Wanita-wanita tua, bapak-bapak tua, semuanya diserang. Kondisi kita di sini aman. Bagaimana mereka? Sementara itu juga orang-orang Zionis menggali tanah di bawah Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Ini adalah proyek mereka untuk menghancurkan Al-Aqsa sedikit demi sedikit. Tapi kita tidak tahu itu. Maka dari itu Al-Aqsa dalam kondisi tidak baik-baik saja sekarang. في كل يوم هناك اعتداء على الشيوخ، هناك اعتداء على كبار السن، هناك اعتداء على النساء، هناك اعتداء على الأطفال، هناك اعتداء على كل من يسكن المسجد الأقصى. اليهود يعتدون عليهم بالضرب وإما بالقتل، يعتدون عليهم كل يوم. المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم. Di Masjidil Aqsa, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, tidak masuk di dalamnya kecuali anak-anak kecil umur di atas 40 tahun dan ibu-ibu. Maka dari itu, meskipun yang diperbolehkan cuman beberapa kalangan saja, tetap saja gangguan terhadap mereka itu terus-menerus terjadi. Bahkan setiap hari tentara-tentara Zionis memukul mereka, entah tanpa alasannya. Kita tidak tahu juga. Tapi ini gangguan yang mereka khususkan kepada orang-orang muslimin yang sholat di sana. Setiap hari mereka diganggu. Bahkan kalau kita ingin masuk Masjidil Aqsa, orang-orang Palestina itu dijaga ketat. Sebelum masuk ada metal detektor. Seperti kita ke kantor-kantor, ada metal detektor, atau mungkin di mana saja gitu, di daerah-daerah rawan. Di Al-Aqsa dipasang oleh Zionis. Betapa kejinya tentara-tentara Zionis mengawasi Masjidil Aqsa seperti itu. هقد أتى رمضان وكل البلدان تحتفل بالزينة، تحتفل بالفرحة. بماذا احتفلت فلسطين قبل يومين؟ احتفلت فلسطين في أول يوم من رمضان باستشهاد 3 من مواطنين فلسطين. اليهود قتلتهم في أول يوم من رمضان. العالم يحتفل بالزينة والفرح ونحن نحتفل بالشهداء، والله أكبر ولله الحمد. Di Indonesia, di seluruh dunia, kita merayakan kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan teriakan takbir, dengan kasih sayang, dengan kesenangan bahwasannya Ramadan sudah datang kepada kita. Tapi apa yang terjadi di Palestina, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian? Baru saja awal Ramadan, orang-orang Yahudi di tepi barat membunuh 3 orang Palestina. Nyawa orang ini dibunuh oleh tentara-tentara Zionis. Maka mereka adalah syahid di jalan Allah sebelum Ramadan. لقد جئتكم من غزة المكان المحاصر، المكان الضيق. غزة مساحتها 360 كيلومترا، يسكن فيها أكثر من 2 مليون نسمة. Di Gaza, beliau datang dari Gaza. Gaza ini sejak tahun 2007 diblokade oleh Israel dan Mesir, oleh Zionis. Diblokade, tidak bisa masuk apapun kecuali izin Zionis. Dan di sana pun
dalam kondisi tidak baik-baik saja. 2 juta rakyat Gaza, mereka selalu dalam kondisi kekurangan. Dan besar Gaza itu sekitar 360 km. Banyak sekali orang-orang yang terblokade di sana. غزة محاصرة من كل الحدود. غزة لا يوجد فيها كهرباء ولا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها عمل. تأتي الكهرباء عندنا 8 ساعات فقط يوميا، فقط 8 ساعات يوميا، وباقي اليوم تكون الكهرباء قاطعة. Di Gaza kita merasakan hal yang sulit sekali, Bapak Ibu sekalian. Listrik di sana cuma 8 jam, itu paling maksimal. Bisa minimal-minimalnya 4 jam. Beliau merasakan sendiri kekurangan air bersih, kekurangan pekerjaan, kekurangan makanan, dan serba kekurangan. Maka beliau menyampaikan ini dengan rasa yang sangat menyedihkan sekali tentang kondisi Gaza. في 10 سنوات تعرضت غزة إلى 4 حروب، تلقت ضربات لو تلقتها دولة عظمى لسقطت، لكنها بفضل الله عز وجل صابرة بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل معنا. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Gaza itu dibombardir oleh Zionis Israel, telah melewati beberapa peperangan, 4 peperangan paling besar. Bayangkan Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau di Indonesia ada peperangan seperti itu, apakah kita masih bisa bertahan? Atau negara lain masih bisa bertahan? Tapi Gaza dengan serangan bertubi-tubi tetap bertahan. Karena apa? Rakyat Gaza percaya bahwasannya Allah bersama mereka. في الحرب الأخيرة على غزة كان العدو يقصف البرج كاملا، البرج برج كامل من السكان يقصفه بمن فيه من السكان ويستشهدون جميعا. Dalam kondisi terakhir di Gaza, serangan Israel yang terjadi menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan menara-menara yang ada di Gaza, sehingga satu gedung itu hancur semua. Maka orang-orang yang di situ syahid, meninggal semuanya. كانوا يقصفون حيا كاملا من السكان، حي كامل تنزل عليه المتفجرات فيستشهد الكثير من المواطنين فيه. Dan juga yang paling mengerikan sekali, bukan cuma gedung, tapi satu komplek, satu kawasan itu dibom oleh Zionis Israel, sehingga pada saat itu juga, pada detik itu, orang Gaza, orang Palestina meninggal di tempat, syahid di tempat. ومع كل هذه الظروف القاسية ومع كل هذا الحصار إلا أن غزة بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج في كل سنة أكثر من 1000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. Dan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kesedihan, kondisi yang sangat sempit sekali, rakyat Gaza bukan kaleng-kaleng lah bahasanya, bukan dibombardir saja, tapi mereka juga mengeluarkan hafizul Al-Quran. Kita bayangkan saudara-saudara, dibombardir, tapi mereka mengeluarkan hafiz Al-Quran. Kalau di Jakarta dibom, mungkin kita udah kacau ke sana kemari tanpa memperdulikan yang lain. Tapi di Gaza, kondisi yang sempit, kondisi sedih, sulit air bersih, diserang, tapi mereka tetap percaya kepada Allah, dan akhirnya mereka mengeluarkan hafiz Al-Quran. Setiap tahunnya paling minimal 1000 hafiz Quran. في كل سنة العشرات من الآلاف
يتخرجون من دورات الأحكام. في كل سنة الآلاف من حفظة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخرجون من غزة. في السنة الماضية 200 من الحفاظ سمعوا القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس على جلسة واحدة من صلاة الفجر حتى صلاة العصر. Dan tahun kemarin rakyat Gaza sangat meriah sekali. Mereka memberikan ijazah, mengeluarkan lebih dari 10.000 yang menyelesaikan daurah tajwid ahkam. Dan juga banyak sekali dari rakyat Gaza, anak-anak Gaza yang menghafalkan hadis-hadis Nabi dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dan juga banyak sekali prestasi-prestasi masyarakat Gaza yang belum kita dengar sama sekali. الأطفال في غزة يتسابقون إلى صلاة الفجر، يتسابقون ويتسارعون إلى أن يصلوا صلاة الفجر في المساجد، فلله الحمد والمنة. Anak-anak kecil itu bersaing dengan yang lainnya untuk sholat subuh ke masjid. Dan ini salah satu nikmat yang dirasakan oleh masyarakat Gaza, bahwasannya anak-anak kecil berlomba-lomba menuju masjid, sholat fajar, sholat isya, semua sholat mereka kunjungi masjid. Wa akhiran naqulu marratan ukhra syukran Indonesia. Allahumma ihfaz sya'ba Indonesia. Allahumma ihfaz sya'ba Indonesia. Allahumma ihfaz sya'ba Indonesia. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم إن شعبهم يحبون كتابك يا الله فأحبهم يا الله. اللهم إن إندونيسيا تحب رسولك فأحبهم يا الله. اللهم إن شعب إندونيسيا يحبونك يا الله فأحبهم يا أرحم الراحمين. أخيرا جزاكم الله كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.